Okay, this project is called Dabawenyo Ako, no? This is spearheaded by the Guide Davao. This is an organization of regional tour guides from Davao region, no? These are DOT accredited and licensed tour guides, and this is in collaboration with the city government of Davao through the City Tourism Office. The project is to bring the history and heritage of Davao City to different schools, no, in Davao City. So for this year, we selected elementary schools, each from the 11 districts in Davao. Gidala na mo sila dito, no. Namin murag historical gallery tour, no. And it started March 4 and it ended today, no, sa Bunawan district. And for 2 days, we have this walking heritage tours, no. This will be today and tomorrow. Kini na pod is kung sa mga schools is gallery walk to or gallery tour. This one naman, among ginabuhat gyud is we will be doing a 45-minute heritage tours, no? Going to pit stops. Unsa ni mga pit stops? These are built heritage, no? Ng mga buhing saksi sa mga rich history sa Davao City. So we will be going to these places and then we will be talking to them the importance of these places. Nganong kinahanglan di because as Davaoenos manggod, for example in San Pedro, every day ka mo agi pero wala ka baluon sang importance anang atong City Hall. Every Sunday ka mo simbaan ng simbahan nato pero you don't have any idea at all that in 1848 it used to be nipa and hat. So these things, no, kaming mga tour guides sa Davao City, no, it's our way of giving back to the city through this kind of project. And lipay kaayo mi because very positive pod ang feedback ang pagdawat sa city government and katong mga schools pod nga ginaadtuan namo, makita namo ang amazement sa mga students ug sa among mga guest karon. It's enough, no, for us to say that we have imparted, no, something to the city. Originally po sa taga Cotabato City po ako. Tapos nagstay lang po ako dito for my study. Nag-study po ako sa USEP. So far po it's so nice and amazing po. Especially itong about sa mga streets. Especially itong sa Yangarin po. I really thought po way back then na tungod lang sa daghan pog mga Chinese dito na nagabaliga, pero now we understand it's tungod day sa mga history na nahitabo. Thus, tong mga about sa... Did you enjoy the... Super. Kaya gani nag-hope mig sana na pay another na tour. Sa pinaka-interesting na lesson ngayon mo na-learn today? Katong about sa mga festivals, like tong paano siya nag-start, tapos naging isa na lang. Then kaning mga parks, I didn't know na tulog tayong tatlong parks dito. Nindot siya, daghan ko natunan about Davao City. Labi na tong sa unang before na niabot ang mga Spanish. Sa ako akatong story ni Don Jose Oyanguren nga ano di ay allegedly gisakop niya ning Davao tungod di ay sa iyahang pagligaw atong isa ka Spanish na girl. So murag na moto murag incentive na ni anhi siya diri to show na sa iyahang higugma siguro. I highly recommend the tour. I hope na tuloy-tuloy na ni siya. Dili kaayo usual na naay mga ing-ani nga mga tour na maka-learn ta about mga history nato sa Davao. So, congratulations sa Davao Guide. Definitely. I hope lang po no na itong mga estudyante po na wala kayo po kanang ginahimo sa balay or kanang nais sila mga free time na mag-try sila inani na tour kasi so fascinating to new kanang learn things po, especially sa history nato, kani mga places, mga streets po, ngasa po sila gikan. Kay, amazing kayo na there's so many history about or story about them pala. I have also to mention nga kanang di ba for example when it comes to history sa mga schools nato, no, araling panlipunan sa atong hikasi, we always talk about Magellan, Lapu-Lapu and other things about the Philippines, no, as a whole, pero dili gyud ma-integrate din ha ang history sa Davao. So it's our own way of introducing it sa mga schools or sa inyuha, no, to tell you the story of Davao nga. At the end of this tour makaingon ka kabalo na ko si Oyanguren, kabalo na ko nganong gitawag ni nga San Pedro. Dili malitok sa mga Davaoenos, duwa sa Camor. Duwa sa Camor tay nga
ibalik ang Davao, bring back Davao, ibalik ang Davao. So napilitan ng mga Spanish. Let's go. Si San Pedro daw. Ha? Ano si San Pedro ang patron saint? Okay, now, the city of, or Davao City is currently celebrating